Hi guys, dito na tayo sa beach. Punta tayo sa beach. Wow. Malapit na tayo sa beach guys. This is the Virgin Island Beach Resort. See guys? Wow. Kita mo dyan? White sand ba yan? White sand. Meron silang restaurant dyan. Buffet. Buffet. Ayan yung beach. Wow. Ganda. Ang ganda naman. Wow. Guys, dito tayo sa Virgin Beach Resort. Kita mo yan guys, ang ganda guys. Oh. Content ba yan sa Facebook? Oh. Vlog ba yan? Yan guys, mga guys. Yan yung Virgin Beach Resort. Tutok na tutok sa dagat. Yan. Sabi ng receptionist kanina, maalat daw yung dagat nila. Sige, matitikman natin yan mamaya. Guys, andito sila ma'am. Kasama natin sila. Oh.